ପରି ଅଙ୍କ ନିକଟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଖରେ ପାଖରେ ଥାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେ ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ମତେ ଜାଣିଥିବେ, ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଟେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ରାହୁଳ ଭାଇ को एवं वीरेंद्र भाई को एवं मीना भौणी को जो सकाल समय उठिक जो कार्य करुचंती परिचालनार दायित्व नहीं मु प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद दिए। प्रभु एते सुंदर से माने 4टा बेले आरंभ करछु किंतु से माने प्राय 3टा राति रो उठिक से माने कार्यरत रही थांती। प्रत्येक वाक्य रे लिखा जाइछि जे प्रभु जीशु केउ मुहूर्त रे आसबे, से कही नांती जे सकाळे आसीबे, संध्यारे आसीबे किंबा को समय से जणाई नांती। से कहचंती मो शीघ्र आसुछि, सेति तुमे प्रस्तुत होई थाओ। आ मु निजे मने मने भाबु थाए बेले बेले, प्रभु मु तो टिके बहुत सोई पडुछि, प्रभु मते क्षमा करो, मु उठी पारुनी, प्रभु मते क्षमा करो। सब बेले क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो बोली कहबा ता मध्ये उचित नुहे, किंतु निजे प्रस्तुत हवा उचित। विशेष करी मु प्रभु को धन्यवाद दिए से 3 जन व्यक्ति मोर प्रिय भौणी भाई मान को, प्रभु से मान को एमती आशीर्वाद करुछंती एवं करिवे मध्य। आउ ए परिचालनार दायित्व नहीं थिबार प्रभु को धन्यवाद दिए। मते साक्ष्यर समय देइछंती 10 मिनिट। आउ पूर्वरु मु मध्य साक्ष्य कहिथिली, आज मध्य मु अल्प साक्ष्य कहबी, जोटा कहिनी से विषय मु कहबा को चाहे। आपण माने जानंती आउ विशेष करी मोर स्वामी ईश्वर दत्त सुना तांको मध्य आपण जानंती। मोर 2टी पुओ सुमित एवं अमित प्रभु मते आशीर्वाद करछंती। मो छोटटी बेले मु प्रभु को जाने, कारण मोर पिता माता हिंदू थिबा बेले से प्रथमे हिंदू थिले, ओटे से माने 2 जन हिंदू नष्टिक परिवार करण परिवार प्रभु तांको कि प्रकार भाबरे आश्चर्य प्रकार तांको प्रभु को निकटवर्ती कले आपण माने जानिछंती, मो जणैछि मध्य। आज आमे देखुछु सुनुछु प्रिय भाई को द्वारा सुंदर वाक्य आमे सुनिलु, किपरि स्वर्ग यात्री आमे हेई परिबा, किपरि हल्का भाबरे आमे जाई परिबा, हमर हृदय रे मन रे सब विषय को आमे हल्का भाबरे नै परिबा। कारण आमे जो जगह को जाउछु सेटा होछि पिता ईश्वर आमानकर स्वर्ग रे अछंती, तांको भेटिबा पई से आम पाई से घर प्रस्तुत करछंती, आम पाई से ना प्रस्तुत करछंती, आम नाम को से जीवन पुस्तक रे लिखिछंती। से आमानकर नगर तैयारी करुछंती, से आमानकर धन, से आमानकर स्वर्गीय पुरस्कार दवा पई आमानको से प्रस्तुत अछंती। आ वाक्य रे जेकरी लिखा जाए, मो जेतबेले छोटो थिली, छोटोरु मो जन्मरु मो प्रभु को जाने, कारण मो माँ बापा मते ख्रीष्टीय हला परे मते जन्म ग्रहण करिसंती। आपण माने अनेक नुआ नुआ व्यक्ति माने मध्य अछंती एठी, अनेक जानी नथिबे जो माने नुआ अछंती से मान को मु कहि रखो चाहे। मो घर 7 नंबर पुओ झियो मानक भितर आमे 7 भाई एवं 5 भौणी थिलु, किंतु प्रभु को कळ को वर्तमान 2 जन जाइछंती। वर्तमान आमे 10 जन अछु, बापा माँ मध्य नाहांती। आ बापा ए प्रकार बापा माँ मते गढै थिले, मोर भाई बहन को गढै थिले, जो माने यीशु को जानंती, जो माने तांकर परिचय पाइछंती, से परिचय अनुसार से आमान को प्रतिपालन करुथिले। आ प्रभु को नाम रो धन्यवाद हो। वर्तमान मोर जीवन रो कथा को मु कहबा को चाहूची। मो जने ख्रीष्टीय परिवार रो वर्तमान सानोटी बेले मु प्रभु को जानिची। आ आज पर्यंत मते मध्य एठी जते जण आमे गूगल मीट रे अछु समस्त जानंती, केवल अनेक अल्प केते जानंती नै। प्रभु यीशु मो जीवन रो कर्ता अटंती। 1982 मसीह मु प्रभु को ग्रहण कली। खरा दिन थाए, छुट्टी समय थाए, मु 9th क्लास पढ़ुथले 82 रे। आ मु जेतबेले स्कूल सरी जाए मोर, मु कोन करू सरी गला एवं छुट्टी हे गला, खरा छुट्टी हे गला मे मासरे मु सब बेले मोर सांग साथी मान को सहित जने माउसी बोली आमे डाकू, आम मंडली रो बलांगीर मंडली रो जेमा भौणी तांको ना, जेमा तांको ना आमे माउसी बोली डाकू।
ମୋ ମା ସବୁବେଳେ ଜେମା ଭଉଣୀ ଡାକନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜେମା ମାଉସୀ ବୋଲି ଆମେ ଡାକୁ। ବହୁତ ଭଲ, ତାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହବ, ଆମେ ଯୁବତୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଉ ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ଆଉ ସେଠି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲି। ଆଉ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ହେଇକି ଅଛି। ସେଇ ଦିନ ହଉଛି ମୋର ବଡ ଦିନ ଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ବଡ ଦିନ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି, ଯୋଉ ଦିନ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ତା ନିମନ୍ତେ ସେଇ ଦିନ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ବଡ ଦିନ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ବିଶେଷ କରି ମୋର ମା ବାପାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମୁଁ ବହୁତ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲି, ମୋର ପାଳକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଜାଣିପାରିଲି, ମୋର ମାଉସୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଜାଣିପାରିଲି। ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମାଉସୀ ଯାହାଙ୍କ ଘରକୁ ଆମେ ଯାଉ, ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ କରୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଶୁଣି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବାକ୍ୟ ପଢି ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଥିଲି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯୋହନ ତାର 1:12 ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଯେତେ ଜଣ ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ମାତ୍ର ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉମାନେ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାର ଦେଲେ। ଏଇ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ପଢିଥିଲି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାରେ ସେଇ ଦିନଟି ମତେ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ବାହାରିଥିଲି। ଆଉ ହିତୋପଦେଶ ତାର 3:1-6 ଯେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ହେ ମୋହର ପୁତ୍ର, ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଶର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟ ମୋହର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରୁ। ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟ ମୋହର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରୁ, ଯେହେତୁ ତଦ୍ୱାରା ପରମାୟୁର ଦୀର୍ଘତା ଓ ଜୀବନର ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଦୟା ଓ ସତ୍ୟତା ତୁମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରୁ। ଆପଣା କଣ୍ଠରେ ଉଭୟକୁ ବାନ୍ଧ, ଆପଣା ଚିତ୍ତ ରୂପ ପଟାରେ ଲେଖି ରଖ। ତାହା କଲେ ତୁମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱର ଓ ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ସୁବିବେଚନା ଲାଭ କରିବ। ତୁମ୍ଭେ ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଓ ନିଜ ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡ ନାହିଁ। ଆପଣାର ସବୁ ଗତିରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କର, ତହିଁରେ ସେ ତୁମ୍ଭର ପଥ ସବୁ ସରଳ କରିବେ। ଆପଣାର ସବୁ ଗତିରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କର, ତହିଁରେ ସେ ତୁମ୍ଭର ପଥ ସବୁ ସରଳ କରିବେ। ଏ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ସେଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ପଢୁଥାଏ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମତେ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ମୋ ମନରେ ଆସୁଥିଲା, ଆଉ ଯାହା ପଢୁଥିଲି ତାହା ମନେ ରଖିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ମନେ ରଖୁଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗିର୍ଜାକୁ ଯିବୁ, ଆମେ ପରିବାର ସହିତ ଗିର୍ଜାକୁ ଯିବୁ, ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ମୋର ମା ସବୁବେଳେ ମତେ କହନ୍ତି ଯେ ବାକ୍ୟକୁ କୋଟ କରି ସେ କଥା କହୁଥାନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣା ହୃଦୟରେ ଉଭୟକୁ ବାନ୍ଧ, ତୁମେ ସେଥିରେ ଆପଣା ହୃଦୟରେ ଉଭୟକୁ ବାନ୍ଧ, ଦୟା ଓ ସତ୍ୟତା ତୁମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରୁ। ଏ ପ୍ରକାର ସେ କହିଥାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେ ଆମକୁ ପଢେଇ ନଉଥିଲେ। ଆଉ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଚାଲ। ଆମେ 12 ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିଲୁ। ଏପରି ପ୍ରକାର ବଡ ଦିନ ଆସେ, ଯୋଉ ଦିନ କି ବଡ ଦିନ ଆସିବ, ସେଦିନ ଆମ ତା ପୂର୍ବରୁ ମା ପିଠା ପଣା ସବୁ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ନିଜେ ଖାଇବୁ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ସାହି ପଡିଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ କରୁ, ଆମେ ସେଦିନ ମାନଙ୍କରେ ବାଣ୍ଟୁ ପିଠା ପଣା, କେକ୍। ତା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଣ ଥାଏ, ପ୍ରିୟ ମୋର ଭଉଣୀ ଏବଂ ଭାଇ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାକ୍ ଥିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉ, ମୋ ମା ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ ରଖିଦେଇଥିବେ, ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯିବୁ ପିଠାପଣା ଦବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ସେ ଟ୍ରାକ୍ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ୱିଶ କରୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଧରୁ, ଆଉ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆମକୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି। କାରଣ ମୋ ମା କଣ କରୁଥିଲେ ନା, ସେ ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଘରର ବୋହୂ ଥିଲେ। ଚୁଡ଼ି, ସେ ଏତେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ମୋ ମାଙ୍କର ବାପା ମା ଅଜା ଆଈ, ଆଉ ମୋ ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମା କୌଣସିଥିରେ ହେଲେ ଗର୍ବ କରୁନଥିଲେ। ଏକଦମ ନିରୀହ
निर्धन परि रहुथिले मु जेतेबेले जन्म हेली मु तो देखिनी मो मांकर पिंधापटा भलो माने सौंदर्य चूड़ी एवं कौन कौन सब पिंधिबाटा कौन विषय मु देखिनी मो जन्म हेबा आगरु मो माँ कौन करथिला प्रभु को जेतेबेले ग्रहण कले जेतेबेले प्रभु जीशु तांको दर्शन देकिरी कहूतिले जे तू ए चूड़ी काढ़ी मोहर साथी हो प्रभु को माँ कहले कि प्रभु मु सबू काढ़ी देदेवी तुमको सिना मो चूड़ी दीपट काच चूड़ी दीपट मु छाड़ी मु काढ़ी पारिबेनी 3 दिन प्रार्थना करथिले उपवास प्रार्थना आ सुना चूड़ी थिला सबू काढ़ी देले चूड़ी आपे आपे भांगी गला से दिन ठारू मो माँ ताहा पिंधिलेनी जेतेबेले पिंधि न पिंधि थांती बहुत तांको बापा माँ घर को गले से माने अन्य माने घृणा करथिले किंतु बापा माँ कहले प्रभु जदि तते कहिसंती ताहले तू से सत्य परमेश्वर को ठारे तू निर्भर कर आ से दिन ठारू मोर अजाई मध्य मोर माँ बापा को घृणा करू नथिले कि किछि कथा कहू नथिले अपदस्थ करू नथिले निंदा करू नथिले किंतु अन्य माने 2-3 वर्ष पर्यंत बहुत निंदा ताड़ना कले ग्रुप जीवा को मध्य देलेनी ता परे परे प्रभु से मान अंतरे कथा कहले तापरे जीवा आसीबा सब ठीक हे गला एपरी मानकर कथा सुनिकरी आमे मध्य साक्ष्य सुनिकरी आमे मध्य प्रभु को जानू मु मध्य जेतेबेले प्रभु को ग्रहण कला परे स्कूल रे 9th क्लास परे मोर सांग मान को मध्य ता पूर्वरु मध्य कहूथाय जीशुकर साक्ष्य वाक्य द्वारा से माने सब बेले मोर कथा सुनु थांती लेजर टाइम रे आओ सब बेले कहूथांती जीशुकर कथा कहो बोली प्रकृत रे आज जे प्रकार वाक्य रे प्रभु कर दास कहूथिले जे सब विषय रे आमे प्रभु को प्रथम स्थान दबा प्रकृत रे परमेश्वर होचंती आमानकर सहायकारी गोटे एपरी गोटे दिन थिला जे मोर मध्य बहुत मते पेट बथा होथाय एसिड होथला आ 11th क्लास रो बोर्ड परीक्षा थाए किंतु गैस्ट्रिक रो पेट बथा छाडो न थाए तापरे बांती मध्य होई जाउथला प्रभु को बहुत प्रार्थना कली बापा माँ मध्य केते प्रार्थना कले एवं औषध कौन करिवे किछि हम सब बेले औषध यूज करू नथलु किंतु लास्ट टाइम रे कोन हला मोर परीक्षा अछि 11th क्लास बोर्ड परीक्षा आ प्रार्थना कली मु मध्य प्रार्थना कली प्रभु तुमे मोर पेट बथा भलो कर दियो गैस्ट्रिक रो मोर सब जेपरी छाड़ी जीवो एवं मु भलो भाव रे परीक्षा दे पारिबी आ प्रभु मोर से पेट बथा को तापरे करे संपूर्ण भाव रे से व्यथा दूर हो गला आ प्रभु मते सहाय्य कले आ उत्तम भाव रे मु कोन कली ना परीक्षा मध्य देकिरी मु पास कर पारिली प्रभु को नाम को धन्यवाद हो प्रभु किते आश्चर्य परमेश्वर आ जेतबेले मु तापरे पढ़ा पढ़ी सरै देली तापरे सरला परे ट्रेनिंग हला ट्रेनिंग रे मध्य सिटी ट्रेनिंग कली मु से ट्रेनिंग रे मध्य प्रभु मते सहाय्य करथिले अन्य मान के टिकट निकट रे मु मोर साक्ष्य अर्थात मु किपरि प्रभु को ग्रहण कली मो माँ बापा किपरि हिंदू रु आसुचंती सब विषय जेतेबेले मु सेमान को कहे मोर सांग साथी माने मध्य निश्चित भाव से माने प्रभु को ग्रहण करछंती अनेक लोक अनेक और सांग साथी प्रभु को जानिचंती जो माने कि हिंदू नैष्ठिक हिंदू परिवार से माने प्रभु को आड़ को आसीथिले वाक्य रे लिखा जाए जे तुम्हें जीशु को प्रथम स्थान दियो प्रभु जीशुकर साक्षी हो कि प्रकार हमें प्रभुकर साक्षी हो ताहा हमें वाक्य रो जानिचो एवं साक्ष्य द्वारा मध्य हमें अनेक विषय हमें जानि पारुचु आ गोटे दिन मु बाहा हला परे मो 2टी संतान प्रथम संतान रो कथा तो मु कहिथिली कि प्रभु मते दर्शन देउथिले कथा कहउथिले आ लोक माने माथालपुट रे दामन जोडी माथालपुट रे थिलु हम जेतेबेले से माथालपुट भितरे कार्य करूथिलु प्रभुकर वाक्य परिवेशन करथुलु गिरजा करथुलु संडे उपासना करथुलु बहुत ताड़ना आस्तला तापरे परे सेकेंड पुओ मध्य जन्म जेतेबेले प्रेगनेंसी हेली मु सेही समय रे आमानकर वो जहाँ घरे रोते से माने आमको घौड़ी देले कहले तुम्हें आउ रही पारिबनी गृह रे तुम्हें चली जाओ कारण से माने भाबुतिले जे जेतेबेले मु डेलीवरी हे जिबे काले तांको गृहटी मारा हे जिवो मारा बोली कहंती से माने असुचि हे जिवो तेणु से माने से प्रकार भाबुतिले आ ए गृह रे रोहनी कहले आ आमे जते घर खोजिलु आम जेहेतु आम मो घरे टिके जिनस पत्र आसवा पत्र थिला से प्रकार घर से माथालपुट रे मिलु न थाए
ଆଉ କିଏ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କଣ କଲେ ନା ସେଇଦିନ ସେଇ କେତେ ଦିନ ପରେ ମାସେ ଭିତରେ ସେ ଆମ ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ମୋର ବାପା ମା ଗୃହରେ ଆମେ ରହିଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି 8 ମାସ ହଉଥିଲା ଆଉ ଛୁଆଟି ପେଟରେ ଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ ନଥାଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ପୁଅ ବେଳେ ମୁଁ କଣ କଲି ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋର ଭାଇ ଆସିଥିଲା ମତେ ନବା ପାଇଁ। ଭାଇ ଏବଂ ବାପା ଆସିଥିଲେ ନବା ପାଇଁ। ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ଗଲୁ, ଔଷଧ ଖାଇଲୁ। ଆଉ ଡକ୍ଟର କହୁଥିଲେ ଏତେ ଡେରିରେ ତମେ ଜର୍ଣ୍ଣି କରିବା କଥା ନୁହେଁ। କଣ କରିବୁ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ମେଡିସିନ ଖାଇଲି ଏବଂ ବିଜୟନଗର ଦେଇକିରି ଆମେ ରାୟଗଡା ଗଲୁ। ରାୟଗଡାରୁ ଟ୍ରେନ ଧରିକିରି ପୁଣି ବଲାଙ୍ଗୀର ଗଲୁ। ଆଉ 3 ମାସ ପରେ 10 ମାସରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ଯେତେବେଳେ, ତାପରେ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲୁ। ଆଉ କିଛି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଇନଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଥାଲପୁଟରେ ରହୁଥିଲୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗା କିଣିଥିଲୁ। ସେଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଘର ତୋଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିକିରି ସେଇ ଘରର ଯେତେବେଳେ ନିହ ଉଠା ହେଇଥିଲା, ଫାଉଣ୍ଡେସନ କରାଉଥିଲା, ତାକୁ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଗୋଡରେ ଲାତ ମାରି ମାରି, କଞ୍ଚା ଥିଲା, ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଏବଂ ତୁମେ ଏଠି ରହିପାରିବନି ଯାଅ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏକୁଟିଆ ଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘରେ। ଆଉ ସେ ପୁଣି ପଳେଇ ଗଲେ ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ରହିକିରି ପୁଣି ଦାମନଯୋଡିକୁ ଆସିକିରି ମାସକୁ ଥରେ 2 ଥର ଆସିକିରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ପାଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକିରି ଯାଉଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ କେତେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରେ, ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ 1.5 ବର୍ଷ, ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଶିମିଳିଗୁଡାକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ଶିମିଳିଗୁଡାରେ ପାଖରେ ଆମେ ରହିଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ପରେ ଓସିସ ନଗରକୁ ଗଲୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଖଣ୍ଡେ ଜାଗା ଦିଅ। ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନଥାଏ, ତଥାପି ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ ଖଣ୍ଡେ ଜାଗା କିଣିଲୁ ଶିମିଳିଗୁଡାରେ। ଆଉ ସେ ତାପରେ ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୃହଟି ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଏବଂ ସେଇ ଗୃହରେ ଆସିକିରି ରହିଲୁ। ଆଉ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦାମନଯୋଡି ଯାଇକି ଆସିକିରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲୁ। ଗିର୍ଜା ଗୃହ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। କେତେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଘରେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ନବକିଶୋର ବାଗ ସେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲେଣି ଲିଟିଗୁଡାରେ, ତାଙ୍କ ନିଜ ଘର। ଆଉ ସେ ଆମକୁ କହିଲେ ତୁମେ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଆସିଲା ପରେ ଶିମିଳିଗୁଡାରେ ରହୁଛ, ଶିମିଳିଗୁଡାରୁ ଆସ ଆମ ଘରେ ଗିର୍ଜା କରିବ। ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଗିର୍ଜା କରି। ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କଣ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ କଣ ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଉ ସେଠି ଆମକୁ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେନି। ଆମକୁ କହିଲେ ଏବେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯାଅ। ଆଉ ସେଠୁ ଆମେ ଦୁଃଖରେ, ଆମ ରାଉଳ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସେଠିକି ଗିର୍ଜା ଯାଉଥିଲେ। ସେଠୁ ଆମେ ପଳେଇ ଗଲୁ ଭେଜାପୁଟକୁ। ଭେଜାପୁଟରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଘରେ, ଛୋଟ ଘରେ ଆମେ ଗିର୍ଜା କଲୁ। ସେତେବେଳେ ପୁଅଟି ସାନ ଥାଏ। ଆଉ ମାଥାରେ ଶିମିଳିଗୁଡାରୁ ଭେଜାପୁଟକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ନଥାନ୍ତି, ମୁଁ କଣ କରେ ନା ବସରେ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଗିର୍ଜା କରିବା ପାଇଁ ଭେଜାପୁଟକୁ। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥିଲେ। କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହେଲେ। ତାପରେ ପରେ ପୁଣି ଭେଜାପୁଟ, ତାପରେ ଆଉ ଆମର ଯେ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଦିଗଲ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଆମେ ଗିର୍ଜା କଲୁ। ଗିର୍ଜା କରିବା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଗିର୍ଜା ଗୃହଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ୟୁନିୟନ ଚର୍ଚ୍ଚରେ। ଆଉ ସେ ୟୁନିୟନ ଚର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରି ଆସୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ। ବିଶେଷ କରି ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅନୁଗ୍ରହରେ ବଢେଇବାକୁ ପାରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଆସିବ, ଦୁଃଖ ଆସିବ, ତାଡନା ଆସିବ, କ୍ଲେଶ ଆସିବ, ଲୋକେ ତ ମାନଙ୍କୁ ପଥର ମାଡ ମାରିବେ। ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିପାରିବୁ। ଆମର ଜୀବନର ସାକ୍ଷ୍ୟ କଣ ନା, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛୋଟଟି ବେଳୁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ କରିକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନଥାଏ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ହଠାତ୍ ଅଚାନକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଦାସ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ। ଏଇ ଗୁଗୁଲ ମିଟରେ ବହୁତ ହିନ୍ଦୁ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବାପା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ନୂଆ ନୂଆ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ବିଶ୍ୱାସରେ କେବେ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ
प्रभु जीशु को विश्वास करी केबे हेले पछघंचा जीवन न देवा उचित कारण वाक्य रे लिखा जाए जेपरी भाई आज कहते जे मनकर भाई कहते कौन से विषयटी कहते जे को विषय सेटा पछरे आसिले सेटा मन पड़ुनी लासिया आसिले मध्य से सब को आमे हटेबा को पड़िबो से दुख परिस्थिति माध्यम रे आमे प्रभु को विश्वास करी जेतेबेले आगे जीवा प्रभु आमान को आशीर्वाद करिवे ख्रीष्ट विश्वासी केते क्षति केते विपद गमन हो आसीबो विपद आसीबो आम निकट को आसीबो आ जेतेबेले आमे प्रथमे प्रभु को दर्शन देखिबा प्रभु को देखिबा ताहले प्रभु आमान को आशीर्वाद करिवे प्रभु नाम धन्यवाद हो प्रभु ये छोट साक्ष्य रे मते एवं आपण मान प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु आमान जीवन रे शेष जीवन पर्यंत जेपरी प्रभु जीशु को ग्रहण करिबु बड़ दिन रे आमान को कौन सी प्रकार मो बापा माँ नुआ लुगा किंबा कौन पिंधेबा को दौ नथिले आ बड़ दिन होची से माने मध्य ए प्रकार कहथिले सब बड़े गिरजा खाली बड़ दिन रे नुहे प्रतिदिन आमे जीशु को बड़ दिन रूपे आमे ग्रहण करिवार अछि जीशु को नाम रे प्रार्थना करिवार अछि तांको ठारे भरोसा करिवार अछि तांको विश्वास करिवार अछि से तारा को देखिवार अछि से आलोक को देखिवार अछि मेषपालक माने जेपरि आलोक को देखुथिले तांको दे गमन करुथिले ठीक से प्रकार हमर जीवन मध्य हेबा उचित ए जीवन रे हम जेपरि प्रभु को जानिबा अधिक जानिबा जिते जानिछु ता इच्छी नुहे किंतु प्रभु जीशु आमान उद्धार करता से आमान को उद्धार करछंती मते करछंती आपण मान को करछंती आ शेष दिन पर्यंत से आमान को विश्वस्त भाव रे जदी रखुचंती ताहले आमे धन्य आमे सेति पई चिर दिन पर जिते दिन आमे बंचिछु से महा पुरस्कार पाइबा पाई आमे पुरस्कृत हवा पाई आम निज जीवन को आमे जलांजलि दे देबो ताहले प्रभु आमान को आशीर्वाद करिवे ए बड़ दिन रो नुआ लुगा पड़ची ए सब थरे आमे सुंदर सुजोग देथिले मो भौणी मीना भौणी को प्रभु आशीर्वाद करंतु ए छोट साक्ष्य रे प्रेज द लॉर्ड आमेन थैंक यू मामी भौणी।